अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों और नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। जुम्मा मुबारक सब स्टूडेंट्स को। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल मैंने पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस की होगी और अच्छे तरीके से उसे याद किया होगा। तो जो जो मैं समझाऊँ, जो जो मैं पढ़ाऊँ उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको आगे जाके पेपर में आसानी होगी और प्रैक्टिस से ही आप आगे जाके पेपर में लिखोगे अच्छे तरीके से। और जो जो बच्चों ने प्रैक्टिस की है वो मुझे पीएम कर दें, प्राइवेट मैसेज करें, मुझे दिखाएं किस किस तरह प्रैक्टिस की है और फिर हम आगे फर्दर भी चलेंगे। जो बच्चे मेरा साथ नहीं देंगे उन्हें आगे फर्दर मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपके साथ के बगैर मैं जितना मर्ज़ी आपको समझा दूं, जितना मर्ज़ी मैं आपको पढ़ा दूं, तब तक मुमकिन नहीं है आपकी कामयाबी। जब तक आप मेरा कहना नहीं मानोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप याद नहीं करोगे, तब तक आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आप मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और जो मैं पढ़ाऊँगा उसे आप उसकी अच्छी तैयारी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे प्राइवेट मैसेज में अपनी प्रैक्टिस दिखाएंगे। मुझे भी पता हो कि बच्चे जो हैं वो मेरा कहना मान रहे हैं और हम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आज डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सवाल नंबर 1 जो कि कॉम्प्रीहेंशन था, पैराग्राफ था, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन की कि किस तरह आएंगे और हमने किस तरह करने हैं। और मैंने आपको बताया, नोट्स दिए आपको, उस नोट्स से आप प्रैक्टिस करें, उसे याद करें और उसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा नोट कॉपी में मुझे पीएम करके बता दें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं जिन्होंने अरेबिक की तैयारी करनी है 3rd ईयर की या 4th ईयर की, उसको इन ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। चलें डियर स्टूडेंट्स, टिप्स हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, कॉम्प्रीहेंशन था। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ, दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन था। सवाल नंबर 1 जो है उसमें एक इबारत आएगी, उसी इबारत में से क्वेश्चन आएंगे तो उसे हमने हल करना है। कईयों में 7 होंगे, कईयों में 10 होंगे। आपने पूरे अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ये तो आपने अंडरस्टूड कर ली बात। वो जो कंटेंट है वो व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उस कंटेंट को याद करें, उसकी प्रैक्टिस करें और मुझे पीएम कर दें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप मेरे साथ हैं और आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे सब स्टूडेंट्स को। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अरेबिक पेपर 3rd ईयर में कौन सा आएगा और किस तरह हमने हल करना है। बहुत ही आसान है, 20 नंबर हैं। जो पार्ट 1 है वो आसान है पार्ट 2 से, और पार्ट 2 आसान है पार्ट 3rd ईयर से, यानी कि दोनों पार्ट्स ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और मेरा साथ देने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अभी महीना पड़ा है, एक महीने में हम अपना सारा सिलेबस 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी क्लियर कर लेंगे और 4th ईयर के स्टूडेंट्स भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हो जाएगा। अब देखें जो दूसरा है उसमें क्या करना है हमने, उसमें खाली जगह आएगी। अंडरस्टूड कर लें क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगी, खाली जगह आएगी। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं, फर्स्ट में आई है खाली जगह होगी। यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन होंगे, 1 2 3। उन तीनों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने खाली जगह में लिख देना है। अगर ये ऑप्शन ना भी आए, बाज़ औक़ात पेपर में नहीं भी आते, तो आपको पता हो कि ये जो लाइन है इसमें कौन सी खाली जगह, फिलिंग्स ब्लैंक्स जो है उसमें कौन सा जुमला आएगा जो कि करेक्ट होगा, वो आपने याद करना है। उसकी आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। इसका कंटेंट जो है, इनके जो नोट्स हैं इस सवाल के, मैं वो भी आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा, आज ही शेयर करूँगा। और मुझे उम्मीद है आप जब इस लेक्चर को सुनेंगे तो समझेंगे भी, अंडरस्टूड भी करेंगे और इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पीएम करेंगे इसकी प्रैक्टिस को, और मुझे भी आइडिया होगा बच्चे मेरे साथ हैं। इसके भी डियर स्टूडेंट्स 10 खाली जगह आएंगी। हर खाली जगह 2 नंबर की है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अंडरस्टूड करने वाली बात ये है
کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے سوال کا، کوشچن کا، کہ کوشچن کیا ہے۔ اکتب الجمل تالیات فی کراسک و ملائک الفراغات بکلمات۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے کلمات کو چوز کرنا ہے، ایسے الفاظ کو چوز کرنا ہے جو کہ یہ پوری لائن کو کریکٹ کر دیں، پوری لائن کا ایک مطلب بنا دیں۔ کریکٹ آپ نے کلمے کو چوز کرنا ہے اس فل ان دی بلینکس میں۔ اس سوال کا یہ مطلب ہے۔ اس سوال کو ایک دفعہ یاد بھی کر لیجئے گا، انڈرسٹوڈ بھی کر لیجئے گا، تاکہ کوشچن یہ پیپر میں آئے تو آپ یہ پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے یہ خالی جگہ ہے۔ پھر بعد میں کوشچن آئیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خالی جگہ ہے۔ پھر جو کریکٹ کلمہ ہوگا آپ نے کریکٹ کلمہ فل ان دی بلینکس میں لکھ دینا ہے، تو آپ کو 2 نمبر پورے مل جائیں گے۔ بہت ہی آسان کوشچن ہے، اس میں نمبر کٹنے کی کوئی بھی جو وجہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کریکٹ کلمہ لکھ دیا خالی جگہ میں تو آپ کو 2 نمبر پورے مل جائیں گے۔ اس میں نہ گرامیٹک پرابلم ہوگی، نہ اس میں کوئی لفظوں کی پرابلم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ جب ایم سی کیوز نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ جو کلمہ ہے یہ اس کو لکھنے آنا چاہیے۔ عربک جتنی پریکٹس کرو گے لکھنے میں اتنی آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ نے یہ فل ان دی بلینک میں جو یہ کریکٹ آنسر ہے اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر کے مجھے پی ایم کرنا ہے، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کنٹینٹ بھی شیئر انشاءاللہ لازمی کروں گا تاکہ آپ اس میں کریں۔ اسی طرح پاس پیپر میں اگلا بھی کوشچن نمبر 2 جو ہے وہ خالی جگہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں خالی جگہ جو آئی ہے اس میں ایم سی کیوز نہیں ہے، اس میں سمپل آپ کو خالی جگہ آئی ہے تو آپ نے وہ جو کلمات ہے، درست کلمات ہے، وہ آپ نے لکھ دینے ہیں۔ اب اس میں کوشچن میں خالی جگہ تو نہیں آئی، وہ ایم سی کیوز تو نہیں آئے، لیکن اس میں یہ دیکھو الفاظ کلمات آ گئے ہیں۔ اب آپ نے صحیح کلمات صحیح کوشچن میں لکھنے ہیں۔ آگے سمجھ؟ صحیح کلمات آپ نے صحیح فل ان دی بلینکس میں آپ نے لکھ ڈالنے ہیں۔ اب اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کریں۔ ایم سی کیوز کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، ہر خالی جگہ کے آگے 3 آپشنز ہوں گے، اس میں سے ایک آپشن ایک کلمہ جو ہوگا وہ درست ہوگا، وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ یا اس طرح بھی آ جائے گا، یا اس طرح بھی یہ چیز بھی نہیں آئے گی، خالی جگہ آ جائے گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کے بارے میں، صحیح الفاظ کون سے وہ آپ نے کریکٹ اس میں لکھ دینے ہیں۔ اب اسی طرح پاس پیپر جو 2016 کا ہے اس میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی خالی جگہ کا جو کوشچن نمبر 2 ہے اس میں کیا ہے، اس میں بھی ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں 1 2 3 4، اس میں 4 آئے ہوئے ہیں۔ 4 میں سے ایک کریکٹ کلمہ ہے وہ آپ نے خالی جگہ پہ لکھ دینا ہے۔ 1 2 3 4، 4 میں سے جو کریکٹ کلمہ ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ وہ آپ کو میں نوٹس انشاءاللہ شیئر کروں گا، اس میں سے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی میں سے آپ کو پیپر آ جائے گا۔ اگلا ہم پاس پیپر دیکھتے ہیں، سبھی میں کوشچن جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تقریباً۔ اب 2018 کا دیکھ لیتے ہیں، فور ایگزامپل 2018 میں بھی دیکھیں یہ جو سوال ہے کوشچن نمبر 2 ہے جس میں ہم نے خالی جگہ کرنی ہے، اس میں بھی ایم سی کیوز آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 3 آئے ہیں، 3 میں سے ایک آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ آئی تھنک آپ نے انڈرسٹوڈ کر لی ہوگی بات، اور انشاءاللہ آپ کو کنٹینٹ جو دیتا ہوں اس میں آپ پریکٹس کریں، یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، اور میرا ساتھ دیجیے، پریکٹس کیجیے تاکہ آپ کو پیپر میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ حافظ۔